गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के सियासी आफ्टर शॉक्स आज भी जारी हैं। आलमी मीडिया हो या सेनेट का इजलास, हुकूमती वज़रा को इस गिरफ्तारी से मुतालिक वजाहतें देनी पड़ रही हैं। हर फोरम पर कहा जा रहा है कि यह गिरफ्तारी सियासी नहीं है। इस गिरफ्तारी के बावजूद भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को रिलीफ मिल सकता है। हुकूमती मौक़िफ़ अपनी जगह, ताहम क़यास और ज़मीनी हक़ाइक़ यही बताते हैं कि हुकूमत किसी तौर पर भी चेयरमैन PTI को किसी भी किस्म का रिलीफ देने को तैयार नहीं होगी, जिसके लिए हुकूमत के पास चेयरमैन PTI के खिलाफ ना ख़त्म होने वाले मुकदमात का सिलसिला है, जिसकी बुनियाद पर मुमकिन तौर पर उनकी एक के बाद एक केस में गिरफ्तारी डाली जा सकती है। ये रिलीफ देना हुकूमत के लिए इसलिए भी सूदमंद साबित नहीं होगा क्योंकि चेयरमैन PTI का सियासी खदकार जो कि जेल ना जाने से घट रहा था, वो अब बज़ाहिर जेल जाकर और जेल से बाहर आकर मजीद बढ़ने का इम्कान हो गया है। और इस ही सियासी खदकाट को बढ़ने से रोकने के लिए हुकूमत के पास उनको सियासी मंजरनामे से साफ करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए एक दूसरा दर्द सर वो आईनी जिम्मेदारी है, जिसके तहत हुकूमत को अपने इक़्तिदार की मुद्दत ख़त्म होने के बाद इलेक्शन में जाना होगा। लेकिन हुकूमत इस जिम्मेदारी से भी बज़ाहिर राह फरार इख्तियार करती दिखाई दे रही है फॉर टाइम बिंग, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में मरदमशुमारी की मंजूरी ने यह बता दिया है कि अब इलेक्शन में ताख़ीर यकीनी है। इसकी तकनीकी वजूहात तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ सियासी वजूहात भी हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत और बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून फौरी तौर पर इलेक्शन में जाने से कतराती दिख रही है। दूसरी जानिब हुकूमत में शामिल दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी तरह मरदमशुमारी की मंजूरी तो दे दी, लेकिन पीपल्स पार्टी इलेक्शन में ताख़ीर को तैयार भी नहीं है। आज भी सेनेट के इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर रज़ा रब्बानी ने बाशगाफ अल्फाज में इलेक्शन की तारीख देने का मुतालबा कर दिया है। अब महसूस हो रहा है कि जो 60 डेज में या 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने थे वो मुलतवी शायद हो जाए। पहली तो बात यह है कि ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको अब अपना चुप का रोजा तोड़ देना चाहिए। ये बात कहनी चाहिए कि उनको कितना टाइम लगेगा डिलिमिटेशंस करने में। ये सवाल सिर्फ रज़ा रब्बानी नहीं कर रहे, बल्कि इस वक्त मुल्क के सियासी, कानूनी और मीडिया के साफ्ती हलकों के अंदर भी हर कोई ये सवाल पूछ रहा है, जिसका जवाब ताहाल ना हुकूमत के पास है और ना शायद इलेक्शन कमीशन के पास हो। और इस इम्कान को तक़वियत मिल रही है पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तरह वफाक और दीगर सूबों में भी आने वाली निगरान हुकूमत की मुद्दत तवील हो सकती है। इस इम्कान की सूरत हाल में मुल्क में एक बार फिर पैदा होने वाले सियासी जान और इबहाम पर तफसीली तज्जिया लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर साफ़ी तज्जिया बेग साहब ने। मोहसिन बेग साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले तो चेयरमैन PTI की बात कर लेते हैं कि अटक जेल में मुंतकिल हो गए, सज़ा हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इस सज़ा में तो इस केस के अंदर तो पर्टिकुलरली ये कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि शायद हफ्ते 10 दिन में बेल मिल जाए, चूँकि बहुत सख्त तरीन हालात में मियां नवाज शरीफ को भी 2 महीने 6 दिन के अंदर बेल मिल गई थी, तो इसमें भी शायद बेल हो जाए। लेकिन वो जो एक मॉडल चल रहा है पिछले हम देख रहे हैं कई महीनों से कि एक केस में बंदा बेल पे निकलने वाला होता है, दूसरे केस में गिरफ्तारी, फिर तीसरे केस में गिरफ्तारी। चूँकि अभी 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है अलकादर वाला वो भी है। इसके अलावा फिर कोयटा में वकील कत्ल केस के अंदर भी चूँकि नॉमिनेटेड हैं या नहीं मुलव्वस, लेकिन उसमें भी वो पूरे मुल्क की यात्रा जो है वो राउंड लगवाने वो काम भी शुरू हो सकता है। बहुत शुक्रिया समर। बेसिकली जो पहले आपने कहा कि इस केस में ये जो सज़ा है इसमें बेल हो सकती है इनकी अपील के दौरान, और फिर ये केस चलता भी रहे, तो ये होता है कि अगर आप 7 साल के अंदर आपको सज़ा हो तो आपको बेल इजी तो नहीं आम आदमी को मिलती, लेकिन इन जैसे लोगों को मिल जाती है जो पैटर्न चला आ रहा है। अब दूसरी बात यह है कि ये जो इतने ज़्यादा केसेस हैं ये इन्होंने खुद ही रिवायत डाली थी PTI ने और इन साहब ने कि एक बंदे को अरेस्ट करो और उस पर 5, 7, 10 केसेस बना दो। तो ये तो अल्लाह का कानून है, जो आप करोगे वो भरोगे, इसलिए इन पे भी वही काम शुरू हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि इनके 2-3 केसेस तो बहुत ओपन एंड शट हैं, जैसे ये तोशा खाना वाला था, फॉरेन फंडिंग वाला था, और लोगों का ये कहना है कि जी बड़ी जल्दी सज़ा दे दी, ऐसा नहीं है। 14 माह से ये केस चल रहा है और 21 पेशियों पे से सिर्फ ये 3 पेशियों पे पेश हुए। हालांकि आपको पेश होना लाजिम है, और अगर मतलब आम कोई बंदा हो तो जज उसी वक्त ज़मानत कैंसिल कर देता है। तो खान साहब ने जितना खेलना था लॉ के साथ, और जो अब जब इनकी हुकूमत थी और जिस तरीके से ये लोगों के ख़िलाफ़, अपने ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ करवा रहे थे, मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत है ये खुद भुगत के आई है इनके शर से। उनके ऊपर जैसे केसेस बनाए गए नेचुरली, अब ये कुछ केसेस तो मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक हैं, उनमें इनको कानूनी हक है, इनका इसका मतलब है कि वो बाहर
اس کیس پہ ضمانت ہو بھی جائے باہر اگلے چند مہینے تک وہ نہیں آنے والے، انتخابات کے انعقاد تک کم از کم باہر نہیں آنے والے؟ میرا خیال ایسا نہیں ہے، یہ آ جائیں گے باہر، یہ اپنے کیس کو ڈیفینڈ کریں. اگر کسی اور کیس میں یہ اریسٹ ہوتے ہیں تو نیچرلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے تو لوگوں کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا میرے سمیت، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیئر ٹرائل کا حق دینا چاہیے، ان کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اگر کچھ کیسز میں تو ان کی چوری، ان کا فراڈ، ان کا جھوٹ ثابت شدہ ہے، اس میں یہ صرف ڈیلے ٹیکٹکس سے استعمال کر رہے تھے خان صاحب. اور یہ جب گورنمنٹ جانے لگی تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہوا، تو یہ باجوہ صاحب کے ساتھ جو نیگوشیٹ کرے تو اس میں مین کنڈیشن یہ تھی کہ میرے پہ کیسز نہ بنائے، بیکاز ہی نیو کہ جو فراڈ ان کے گھر میں ہوا، انہوں نے کیا، جو فیوریٹزم کیا، جو چوری کی، جو جس قسم کی کرپشن ہوئی ہے، وہ ان کو پتا تھا. سابق خاتون اول کی گرفتاری بھی دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے خیال وہ ڈیل کر لے گی، وہ سیانی خاتون ہے، وہ مال کے لیے آئی تھی، وہ ڈیل کر لے گی، وہ جیل نہیں جائے گی. صحیح. اب مجھے یہ بتائیں کہ اٹک جیل کا جو انتخاب کیا گیا، کیا لگتا ہے آپ کو؟ اٹک جیل ویسے پاکستان کی سخت ترین جیلوں میں سے ایک جیل سمجھی جاتی ہے، جس طرح سے مچ جیل ہے، اٹک جیل ہے، یہ پاکستان کی، اور ڈی آئی خان والی غالباً یہ پاکستان کی سخت ترین جیلیں سمجھی جاتی ہیں. میاں نواز شریف کو بھی وہیں پہ اٹک قلعے پہ بند کیا گیا تھا. آئے تو اڈیالہ کے لیے تھے، پھر یہاں سے اٹک لے جایا گیا. کیا لگتا ہے یہ اس لیے تو نہیں کیا کہ بہت زیادہ سختی میں ڈال دیا جائے تاکہ وہ جلدی جو ہے کسی معاہدے پہ آ جائیں، کسی بات چیت پہ، یعنی معاہدے سے مراد کسی سمجھوتے پہ آ جائیں؟ کیا لگ رہا ہے؟ ایک تو میں سمر کوریکشن کر دوں کہ اٹک قلعہ اور اٹک جیل دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. اٹک جیل کوئی سختی والی جیل نہیں ہے، بہت چھوٹی سی. ویسے حوالاتیوں کی جیل ہے، قیدیوں کی جیل نہیں ہے. یہ تو سزا یافتہ قیدی ہے نا؟ نہیں، اس میں قیدی بھی ہیں. اس میں موسٹلی جب آپ کو قید ہو جائے تو آپ کو اس ڈسٹرکٹ میں نہیں رکھتے جہاں سے آپ کو سزا ہوئی ہو، یا آپ کا ہوم ڈسٹرکٹ ہو، تو موسٹلی آپ کو دور دراز بھیج دیا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی ایسی ہارڈ نہیں، ان کو پورا ایک کمپاؤنڈ دیا گیا ہے. ان کی سیکیورٹی ایکس پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ہے. ان کے لیے کھانا وہ لیلا پکا رہے ہیں، ڈاکٹر اس کو مانیٹر کر رہا ہے. رات کو انہوں نے کہا کہ جی مجھے نیند والی گولی دے دیں، وہ ڈاکٹر نے دی، یہ سوئے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی، یہ تو لوگوں کے، سمر صاحب میرے اوپر بھی انہوں نے جیل میں انکوائری کرا دی، میں کھاتا کیا ہوں، میں بیٹھتا کدھر ہوں، میں کس حالات میں ہوں. یہ حوالات سے میری تصویریں روز 3 دفعہ منگواتا تھا کہ حوالات سے نکالا تو نہیں ہے. تو اپنی باتیں یاد ہونی چاہیے. اسی طرح یہ رانا ثناءاللہ تھے، ان کی بیرک میں وہ شوگر پھینک دیتا تھا، وہ جو آج کل مفرور ہے، اس وقت بڑا شرلا گھوم تھا. شہزاد اکبر، اس کی بھی کرپشن آپ دیکھ لیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں سے اتنا ہی کریں جتنا آپ خود بھی سہ سکتے ہیں. اس وقت تک ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی گئی. بالکل یہ جھوٹ ہے. اور ہاں ٹھیک ہے، جو جیل مینول ہے، جو جیل کے رولز ہیں، اس کے مطابق ان کو بہترین کھانا بھی دے رہے ہیں وہ خود سے علیحدہ سے بنا کے، کہ یہ بھی پروپیگنڈا جی کچھ ڈال نہ دیا جائے، اس کے لیے وہ جیل والے بڑے کیئرفل ہیں.